Hello guys, once again welcome back. So guys, so mami bishi bala ase line na aje to isop sage sur ke things de sei sur la morumbra mola mota mojun la ajila second anniversary de punchule pare karni sur ki bi bishi things de sei ngana mola mota ki bi happy second anniversary wish krise mola vlog te bra. So guys, my anniversary date la kushila number moyo olop mukbang banawle se to moye mukbang banawle se moy sabji items ki khole se dekhai guys. Malah mata tu progress au bermasa. Aliba pork nasi. Te pork nasi. Ani tali kala nasi. Are fale. Khonila banase. Khonila te pork. Tu dry meat ase. Itu banase. Tu dry meat itu tu na organic taste jungle ase. Mam balase dabna se te kukure se tai mola mota ba special cook korise to fresh meat fresh pork ase to banana ase aru to smoked pork ase to jungle te pala ase to moi akhoni lote blanche to te sole karne to tala pani man bisho she sabido to moi te ready korena rakhina ase start ko to guys moi start korlo नीचे दे फ्लोर दे बैगना खासे दे मला कोनी सब्जी दिम पट्टा let's buy Batlo de banana kato manto se sapne abi try person wala try person de mona mata to no enga khai chola to to banana dalle mujhe nakra de bat nakawo de koi untuk organik aja. Kalau mungkin woy, juga nolak tanah sih. Tel aja tel. Жрать мы надо муки еще кучба.
ভাল খাই দিছে মই মতে কিবি থ্যাংক ইউ সো মাচ মই ভাল কুক কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু মই ব্লগ টিতে পইণ্ট হৈ যাব মানে মই ব্লগ প্লাস তক চাই দিয়া কাৰণে সব কিবি থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু নেক্সট ব্লগ তে লগ পাব মই কিবি সব কন্টিনিউ সাপোর্ট কৰি থাকিবি দে তেবা এণ্ড হৈ যাব মই ব্লগটো বাই বাই